maakɔrɔ bɛɛ lajɛlen an b'a jira la k'a fɔ aw sɔgɔlen bɛ a ka radio so Mandi de la n'o ye radio Voix des Jeunes sɔgɔmada in na min ye an ka maakɔrɔ ale ye sira sɔrɔ kaban n'o ye Sɛgɛnɛ Jawara ale yɛrɛ tun bɛna an jatigɛ Sefula ye min fɔ e m'a mɛn dɛ a y'a sɔrɔ e bɛ sɔnna na o kusa yɛrɛ ma dɛ ne ka technicien ya kɔrɔ e y'a mɛn dɛ ayiwa o bɛ ka taa min fɔ réseaux sociaux ka ko coronavirus ko an ye mun fɔ Hayidara bisimila bi sɔgɔmada in na ani a bɛna masala komi an bɛ deli ka masala cogoya min na ka kɔrɔ sɔgɔmada in na an bɛna masalaw bɔ an b'a fɛ a ka foli di an lamɛnjɛkulu ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ ka ayiwa i yɛrɛ ko fɔ jɔyɔrɔ min b'a la Haut Conseil islamique kɔnɔna na an ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni an ka masalaw yɛrɛ ye. Salamu alaikum Mufaidra. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yebli ame ifo ame Voix des Jeunes lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo auditeur na auditrice kosɛbɛ. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ame masata nuka barkada masamni tanuka ka masamni barkada ka kasalan kundigi Muhammadu ka sallallahu alaihi wasallam alami alaihi ka hine dan fen bela jelema an selen ko an kundigi Muhammadu kan anaka sodungu sanu ame selu olu fene kan ani ama fana mbaw na mbora mamunu na amul fo ame soli ko olu fene kan ala ka hinu la ala ka yanu ko mun be kabulu kono bible ne to Muhammad Mufa Aidara ne be au conseil kono au conseil bureau min be na ba fa ko surtout de base no yo au conseil ani au conseil tomu affilié me au conseil là no yo tombo ni association ye ani au conseil be ka bureau communal na ka bureau régional nunu olu secrétaire nyama de kalfala mena no premier secrétaire aywa afamuna n'o tɛmɛna Mufaidra an ka ɲininkali fɔlɔ ye min ye o ye fɛɛrɛ ni dabali jumɛn tigɛlen don Haut Conseil islamique bolo nin kalo belebeleba min filɛ nin ye jango ayiwa coronavirus yɛrɛ. Bon alhamdulillah rabbil alamin vie blé ami fo yɔrɔ i b'a dɔn coronavirus nalen ça de fo mɔgɔw k'a faamu Haut Conseil islamique ye tɔn ye a bɛ kuma silamɛw ani fanga de cɛ. Silamɛw tɔn bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a bɛɛ ti ɲɔrɔ sɔrɔ au conseil kɔnɔ sinon ne ka surtout ne ka base yɛrɛ ne bɛ tɔn min na groupement leadership musulman du Mali o de ne se au conseil la groupement donc tɔn caman de au conseil kɔnɔ a bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ au conseil kɔnɔ silamɛya tendance fɛn fɛn bɛ a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ au conseil kɔnɔ a bɛ kuma silamɛw ka haminako n'u ka jɔrɔnako ani hami min b'o la parce que bɛɛ tɛ se ka jamana faamaw lasɔrɔ ka kuma n'u ye o ye jamana yɛrɛ sigi cogo ye ko bɛ yɛlɛyɛlɛnaw de bɛ yen ala yɛrɛ yɔrɔ ala ko yɛrɛ fana bɛ ten koyi i tɛ ala sɔrɔ ni ma tɛmɛ kira fɛ ala fana ka cidenw bɛ n'o ye mɛlɛkɛw ye ani n'a ka jɔnw fana cɛ donc n'i ye ɲɛnamaya sigi cogo la dɛ ɲɛnamaya ye tali kɛ ala yɛrɛ ka masaya sigi cogo la donc au conseil fana ye tɔn ye min bɛ kuma silamɛw ani gouvernement cɛ ni gouvernement fana mago bɛ silamɛw la ka i adressé communauté musulmane na a bɛ tɛmɛ au conseil fɛ k'i adressé olu donc au conseil sigi kun ye Mali silamɛw de ko ye fɔlɔ parce que fo nin k'a faamu olu ka haminako n'u jɔrɔnako ka baara kɛ n'o ye n'o ye a ka tɔndenw ye a bɛ kuma maa minnu tɔgɔ la vible maa si tɛ bonya fɛ k'a faamu fɔlɔ n'i kɛra ɲɛmaa ye i bɛ kuma maa min tɔgɔ la k'a dɔn k'a fɔ e tɛ mais bɛ kuma minnu tɔgɔ la olu ka haminako n'u ka jɔrɔnako f'i k'o de fɔ siga t'o la o de y'a to i ma ɲininka question dɔ la n bɛ o ye kuma tɛmɛ sira ye dɔrɔn i y'a ye sisan aw bɔra législative élection législative kɔnɔ caman binna a b'an ka ɲininkali la voilà parce que ne e sigi kun ye maa minnu ko ye n'i ma kuma olu ka jɔrɔnako n'u ka haminako a kan ka fɔ yɔrɔ min na e m'a fɔ ye e ni maaw ka ɲɛmaya danaya man kan i n'a man kan donc coronavirus nana wagati min na an b'an ka jamana kuntigiw fo an b'an ka jamana fo Elhaji Boubacar Keita an b'a fo an bɛ maa fo ka baara kɛ silamɛya ye b'a wajibiya i ma ni maa ye ɲumanya kɛ k'i ka bonya dɔn i k'a ka bonya segin Elhaji Boubacar Keita coronavirus nalen n'a y'i adressé jamanadenw na wagati min na a ye mesure caman fɔ mais a ko fɛn min ye diinɛ ko ni batokɔrɔ ni misiri kow ye ani batow ye coronavirus baara tacogo kɔnɔna la a b'o to diinɛ ɲɛmɔgɔ bolo n'o ye silamɛw ani chrétiens ye a y'a préciser silamɛw ani chrétiens
mais c'est grave ko islam ani chrétien ama société civile fo de ama ma ora fo ko islam ani chrétien parce que odol ga ndoro parce que jamana ngoro fe no be ga nyam nyam société civile min be na be kuma fe oro la o be kuma kulu ni fe oro la mais dine ko be nyini ngal be ga dine o de la misiri nyini ngal be ga misiri kono mawla église nyini ngal be ga église nyini mawla ako kayo akilayi ayo nyini ngal sigi ngana oluma ni mesure nganga to kata la premier ministre ye islam wole mais o ya dale o ma da dine mo nu fe roma o société civile ni jamana famille fonazini moro associala ka sigike ko sobe ama fena fu ala kana sara ka limana parce que président institution di premier ministre venu sigler mais président ga baro exécuter li de la politique na administration to go a fena teliara président a discours fait ka angwele o wole konna la premier ministre a précisé kuma te ka fo ko misiri bina datugo ale ma fo gouvernement ma fo parce que jabara kudigi ma fo ram na misiri datugo premier ministre ni ma ore se kana fo ka misiri datugo abada ako aya aklan yira ana ma oro kuma na we kuma oro fo ko sobe mais islamo jora kera munye premier misiri kono na ye premier au conseil ra ka tugo yi ko sobe au conseil fin na beta dine ko sera fa photo ni sera fa on sera wo au conseil venait surtout d'asile mais boulot fara da mado de ka bureau national be bureau de zulema be no yanga don bo fara le nyonga statut règlement ba fo ko ni dine ko yoro nana kidin fa ndo nana mimi na photo we na na bul islam o ka anuga boto ko nuga fen tugo ka ko o nyini ngalbe ko lula uga décision anga article no article 23 statut règlement na uga décision est souverain ko sobe au bureau de zulema composé le chokodi bureau national Bamako ya mamunu mbeta ko gazula mo ma tanduru ye o ma tanduru ma bi woroni nduru o be bo région fa ambela jele na ma bi sheki o de bureau de zulema comme ça don boko beta mali fa ambela jele ala kida ka wala ka damna kay fo kidal abega ma do bala o le beta ko ma bi sheki ko sobe bon femi na nana donc analé au conseil bureau national ya ye kafo ikum fatwa ko bala dina kiti bala bureau national o le gale ki prononcer ko aya segi ka statut na règlement respecté la kaka bureau de zulema o lui fena ko sigi ke ñano ka sigi che gouvernement re ministre la santé mo blaka expert do blaka ta bananya fo bureau de zulema mo yi ñanu ka eron fenche o banen ko fe donc wi sigi ke ou ga décision na bon mika kafo bana yin ala ka fen la jabile ne ala de ya nati jamana kono ko sobe ala ngo islamé ni fien bana nana wala taw bana nana ko sobe ako femindo ay ala wele ko sobe ay singata alama ka ala deli ko sobe ala ga nyanga dabna wato wati aba sura ala ko tanin jumun ko ni ala ga don sagora fo ka da mateme ko sobe abe singata alama ka ala de ka doge ni ala wele ka ko indi alama banan ya ala ka dafe banan tige ala yi on alama do fena ya ala ka jonde ye anga ko indi alama na ya di alama ala be boda da an adira tigima mo tabali docteur e misiri sanitaire no fem no fo lo be labato ko sobe mais docteur be labato ay misiri no fem no fo mais bato ko o be joni ala di ci parce que fo ni yore nga fo ka wala ni nana dina la dina zuguna godi ko sobe ani fen chaman be mo be frati kujugu bon islamo nana famu ba muslim kana datu ko sobe ka daka angata musiri angala wolo yoro ni ala bato yoro di mo ku chese ala wele fana no mais docteur mesure sanitaire mun fo o ka labato u tega ko gel ni safna ni fona a je ko no tega di nyogoma wa mesure sanitaire anga nyogom wala o lu fe on dabla i kan daji tu i kana nufie ni kana so di man fo tela mesure mun fo so ba to ko ne mo ki kunji sisa ka ni mesure nu fe mun fora o conseil ka bureau zinga ba fe moranna o mesure canada ko sobe o yo décision minta au conseil bureau national yo audition de exécutif a décision de exécutif ko sobe bon ni efenye ni famia manga gela islam bulo a famia mang ama gela islam bulo de a gela mo rôle de bulo munu nga bara te o teta misri kono ga bara te ala boto mun feuna jamana ngoro jamana bebi dado ko la mi da kan domina da manga domina ko sobe ben ni dado ngo mais ni islam majorité ye mi famu ko sobe o de karani
o de bɛ ka appliquer awɔ nka dɔw fana ko ko haut conseil yɛrɛ ɲɛmaa ko ale yɛrɛ y'a ka misiri datugu k'a sɔrɔ dɔw ta tɔw dayɛlɛlen don bon n b'o fɔ f'i ye bilen n bɛ walawalali don o la kosɛbɛ yɔrɔ i y'a faamu i ko haut conseil ɲɛmaa haut conseil ɲɛmaa n'o ye Cheikh Ousmane Madani Aidara ye Cheikh Ousmane Madani Aidara ale ye décision min ta i y'a mɛn ko Cheikh Ousmane Madani Aidara haut conseil décision ta k'a y'o contesté wa ayi i ye Cheikh Madani Aidara mɛn k'a ye déclaration kɛ télé ni fɛnw na k'a fɔ haut conseil ye nin décision ta ne yɛrɛ ka hakilila ye nin ye wa ayi parce que mɔgɔ fɔ an ka fɛn dɔ de faamu Cheikh Madani Aidara bi haut conseil ɲɛmaa don kosɛbɛ il est le premier moralité de haut conseil au conseil islamique mana décision ta ale le premier moralité ale de b'a exécuter kosɛbɛ o ye tɔn na sariya ye tɔn kɔnɔ sa nin décision taara maa caman bɛ yen olu ka hakilila tɛ o mais tɔn bɛnkan don ani jama ka bɛnkan majorité taara yɔrɔ min fɛ o de ye misiri kan n'o tɛ maa caman bɛ olu tun bɛ misiri datugu in kan awɔ an y'a ye hali haut conseil yɛrɛ premier vice président ou bien comme yɛrɛ o bɔra ko ayiwa ko ka misiriw datugu ani zawiyaw a deuxième vice président caman mais a kumana n'a ka tɔn tɔgɔ a ma kuma ni haut conseil tɔgɔ ye tiɲɛ don a kumana n'a ka tɔn tɔgɔ ye n'o ye confénati ye mais a ma kuma ni haut conseil tɔgɔ ye parce que fanga ni président awɔ fo nin ka walawala voilà a ma kuma ni haut conseil tɔgɔ ye kosɛbɛ voilà a kumana n'a ka tɔn de tɔgɔ ye kosɛbɛ n'o ye confénati ye awɔ o conseil membre don tiɲɛ don mais a kumana ni décision min ye a kumana n'a ka tɔn tɔgɔ de ye kosɛbɛ a ma kuma ni haut conseil tɔgɔ parce que ni précision kan ka di fo ka nin walawala fo ka nin walawala donc haut conseil décision min ta sirikɛ yɛrɛ y'a yira ale ye min sirikɛ ye min fɔ awɔ a bɛ faamu parce que mais ni kuma fɔra ni walawali ma don a la awɔ Cheikh Madani Aidara ale ka misiri ale ye décision ta sirikɛ ka misiri ma datugu dɛ f'an ka nin faamu dɛ n b'a pressé bɛɛ ye sirikɛ ka misiri ma datugu wa walawala voilà sirikɛ ka misiri seli wagati 5 bɛɛ bɛ seli a la a ye décision dɔw de ta a ye misiri minnu ta o ye misiri minnu ye ni mɔgɔ bɛ seli ka métrage dɔ bila mètre kelen ɲɔgɔn na ka o bila parce que o ye bana ɲɛsiran ye parce que ni bana kiti nana silamɛya ka kiti caman bɛ mɔgɔ bɛ fɔ ɲɔgɔn ka kiti la n'ala min bɛɛ sababu ma mais k'o jɛlatigɛ b'a ye ala ka seli la n'aw bɛ seli aw ka sɛmɛ ɲɔgɔn na sitanɛ kana don yɔrɔ voilà sitanɛ kana don mais ni bana nana o fana y'a dama alamaden ala fana y'o yamaruya alamaden i tanga ka bɔ ɲaganta ni fitinɛ ma seli yɛrɛ n'i bɛ seli la ni ɲɛ bɛ sitanɛ fɛn natɔ la i ma k'a bɛ se k'i da n'i bɛ seli tigɛ k'a kunbɛn awɔ walima k'i yɛrɛ i ɲɛ bɛ sa natɔ la walima i ɲɛ bɛ mobili natɔ la a ɲɛsinnen b'i ma walima marifatigi bɛ ka ɲɛsin ma walima bani bɛ ka ɲɛsin ma a bɛna dankari ɲin na i bɛ seli tigɛ ka fɛn kɛ donc ala ye bɔda di silamɛ ma cogo bɛɛ la bato kitiw la sirikɛ y'a ka misiri seli wagati 5 a ma ka misiri datugu ni maa min n'a ye seli fana taa seli bangɔni na i b'a sɔrɔ misiri dayɛlɛnnen a ye métrage de bila misiri ma datugu juma selili a y'o jɔ fana kun b'a la fana parce que mɔgɔ b'a kalama bi Cheikh Ousmane Madani Aidara ka misiri n'i taara bangɔni na k'a daminɛ juma su la ka taa juma tile la ka taa juma journée la fo ka taa se juma tile bi ma mais maa bayirika de bɛ kɛ bangɔni na maa caman bɛ sirikɛ ka misiri dugumala n'a sanfɛla an gila 2 walima 3 étages ye a bɛɛ jɔlen don Amsaro ni a ka tɔn dɔ ka kalan n'o bɔ diɲɛ fantan na n'a kanubɔ bɛ bɔ diɲɛ fantan 4 bɛɛ fɛ mɔgɔ bɛ bɔ dugu ni dugu juma fɛ ka na juma kun bɛ sirikɛ ka misiri la ka na juma su kun bɛ yen u bɛ ala wele minnu kɛ sirikɛ bi ma sirikɛ bila o la juma su u bɛ ala wele de kɛ a ɲɛ 40 ma juma dɔw bɛ si misiriw kɔnɔ yen dugu mana jɛ u bɛ to ka juma seli ka n'u ye juma seli dugawu ni fɛnw mana kɛ u bɛ labɛn dɔw bɛ segin ka to ka dugu la u bɛ bɔ dugu ni dugu de ka na seli bon ko misiri si tɛ min b'o condition na parce que ni fɛn min bɛ an ka ɲɛfɔ dugu ni dugu bon ko misiri si tɛ yan ko mɔgɔ bɛ bɔ dugu ni dugu ka na su si yen k'ala wele ka tila ka tile bon ko misiri si tɛ min b'o condition na ala y'u bonya di sirikɛ ma bonya dɔ de don ala bolo o ye diinɛ ko de bonya de don ale y'a faamu jama b'o bɛna ni ale de nɔfɛ jama ni la tangali n'a fɔra bana bɛ yen fiɲɛ bana don ale y'a ka décision ta ka mesure ta a yɛrɛ ye k'a da ka condition kan wa silamɛya i mana taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ nin bɛnnen don dɛ mais o sariya bɛ boli ale kan mais dɔw to condition na mɔgɔ bɛ n'a di u bɛ n'a si depuis alamisa jama bɛ n'ale fɛ yen u bɛ si misiri la u bɛ ala wele kɛ juma su ka si dugu mana di o bɛ tile misiri kɔnɔ u bɛ ala wele kɛ fo ka taa di juma seli ma juma la sirikɛ yɛrɛ bɛ na juma la don dɔw la a bɛ kutuba kɛ don a ka alimami
almami de b'a mun bɛ misiriw la sira yɛrɛ bɛ se ninnu mais ni sumali banna dugawu bɛ kɛ mɔgɔw ye kosɛbɛ mɔgɔw bɛ dugawu minɛ minnu bɔra dugu ni dugu u bɛ taa minnu fɛnɛ kɔrɔ minnu kan ka to u bɛ to yan dɔw bɛ tile 2 tile 3 tile 4 kɛ san kalo 12 jama ɲɛsinnen bɛ misiri kɔnɔna ani misiri sanfɛla mɔgɔw bɛ si donc ale y'a ye a ka mesure la parce que a se ka nin imposer ni a ye baara min kɛ kodɔn baara de don ne t'a fɔ janfa tɛ fɛ tɛ mais kodɔn baara de don parce que a bɛ o conseil min na o ye jama ka foroba baara de ye mais ale yɛrɛ ka la personnel bɛ yen donc a ka kan ale k'a ka jama tanga ni a kanubaw y'aw ka sirikɛ nɔfɛ u ka hinɛ de kosɛbɛ o ye tiɲɛ u bɛna dugawu ɲini de la e dugawu ɲinitɔ e man ka tɔɔrɔ lase mɔgɔ ma o ye tiɲɛ e dugawu ɲinitɔ voilà i man ka tɔɔrɔ man k'i sɔrɔ yen i man ka tɔɔrɔ lase maa ma sirikɛ ye nin mesure minnu ye ale y'a ye ale ka misiri a ye juma seli jɔ k'a da nin yɔrɔ de kan k'a da ka juma juma mɔgɔw bɛ bɔ dugu ni dugu mɔgɔw bɛ si yɛrɛ juma su u bɛ ala wele ni fɛn minnu kɛ jama faranga de don a y'a f'i ye u ka nin bɛɛ sɔnɔgɔ nin wagati na k'a da fiɲɛ bana cogo kan parce que mɔgɔw bɛ bɔ ale ka maa bɔta ka ca n'i ye bana b'an dafɛ jamana fɛn fɛn la sirikɛ ka kalanni na kanubaw de bɛ yen dɔw bɛ bɔ dɔgɔkun kɔnɔ u bɛna tile 2 tile 3 kɛ u bɛna ziyara k'a la mais caman bɛna alamisa k'a bɛn juma de ma ka tile 3 ni fɛnw kɛ weekend ni fɛn kɔnɔ u bɛ segin ale y'a faamu a ka faamuya cogo la a kan ka misiri datugu mais sirikɛ ma don détail la ka walawala mɔgɔw ye ayi mais ne ye sirikɛ jɛɲɔgɔn ye a dɔgɔnin ye a kanubaga ye kosɛbɛ an bɛ conseil kɔnɔ anw de nana ni sirikɛ o conseil kɔnɔ n'a ye mesure ni fɛn minnu ta an minnu b'a bi minnu don a la an bɛ se ka sirikɛ ka ko walawala cogo min na hali sirikɛ den yɛrɛ se ka walawala ten k'a da kan k'a da ko na cogo kan ani baara ɲɔgɔnya cogo jɛɲɔgɔnya yɔrɔ kan o y'an ka devoir de ye maa bɛ kuma dɔ fɔ i teri ye voilà kuma dɔ la o y'an ka devoir de ye parce que anw de nana ni sirikɛ o conseil kunna kosɛbɛ anw tɛ maa janfa dɛ ayi maa min nana ni sirikɛ o conseil kunna commission min sera ka baara kɛ ne tun b'a commission na sirikɛ tile kelen ma sen ma don an ka commission baara la ka taa o conseil a sigili la fo ka taa se sirikɛ sigili ma n'a taara a taara ouverture la ani clôture la parce que bureau membre kun mais commission min baara kɛ ka sirikɛ kɛ président ye ka kɛ o conseil ɲɛmɔgɔ ye commission dɔ de y'a baara ye ne tun b'a commission kɔnɔ ne tun b'a kɔnɔ a kun fana ye kun a tɛ k'a ye an ko k'a ye an bɛ dɛmɛ ka baara ni fɛn bɛɛ lajɛlen fo ka taa dafa o lɛdu ma ɲɔgɔn cɛ an b'o lase fo ka taa se ne tɛ maa wɛrɛ dɔn kɔni ne ni Mohamed Makiba maa an ka maa caman b'a la mais n'i y'a ye fɛnw nana kuma dɔw la an bɛ jɔ jɔda dɔw la o ye nin n'a jɔdaw de ye k'a da kan parce que an ye lɛdu dɔ de d'a ma an ka ɲɛmaa fana don mais a y'a ka mesure min ta nin ye mesure ye n'i ye ne Mohamed fa Aidara yɛrɛ bila condition na n b'a kɛ i b'a kɛ n'i ye vérité ye maa wɛrɛ bila nin sirikɛ ka condition na min tɛ sirikɛ i mana alimami walima diinɛ ɲɛmaa fɛn fɛn bila sirikɛ ka condition na n'i mago b'i ka jama la i mago b'i kɔmɔgɔ la i mago bɛ silamɛw la i mago b'u ka kɛnɛya n'u ka santé n'u ka nin na i bɛ sirikɛ ka mesure ta mais sirikɛ ma mesure datugu misiri kɔnɔ seli wagati ninnu a baara jama ba min tun bɛ n'a fɛ yen a ye jama ko sɔn nɔgɔya ani juma ta fɛnɛ a ye juma seli dabila ka da kun min kan o condition filɛ nin ye i y'a faamu kojugu donc o y'o condition ye mais au conseil ye mesure min ta sirikɛ ye mesure appuyée sirikɛ m'a fɔ ko conseil ka mesure k'ale ma tugu o conseil ka mesure ma fɔ au conseil ka mesure a y'a suit la preuve est que kɔsani in na ka n da bɛna se o ma voilà n da bɛna se min ma i ka ɲininkali fɔlɔ ye donc au conseil décision min ta o ye de o y'a yira jamana faamaw la k'a fɔ silamɛw ka bɛnkan ani imama ka bɛnkan misiriw kana datugu a ka to batukɛyɔrɔ la ci la sera jamanakuntigi ma Hélène Bokar Keita an b'a fɔ k'a barikada a n'a ka premier ministre fɛnɛ nin décision in fɛnɛ u tugula silamɛw kɔ ka baara kɛ n'a ye an b'u fɛnɛ wɔ parce que ɲɛmaa ye nin de ye hali n'i y'a sɔrɔ ŋaniya kun y'a datugu adamaden ŋaniya n'a ma min fiyɛ na o bɛ se ka kɛ mais maa min n'a y'i bonya i bɛ bonya masiri k'a ye Hélène Bokar Keita an b'a fo parce que diinɛ faamuya k'a dɔn jamana kuntigi a mara de bɛɛ de b'ale bolo ala se bɛɛ k'a ye mais ala ye masa o masa bɛ yen n'a y'i ka balila k'i ka fanga tiɲɛ foyi t'a kɛ masakɛ k'a fɔ k'i b'i se bɛɛ yira i ka jɔn na ala ka jɔn na n'i y'o kɛ ala b'i dɛsɛ ko yiri la mais a ye silamɛw ka hakɛ min segin u ma ka misiri datugubaliya k'o to silamɛw bolo k'o bonya to silamɛw bolo an bɛ Hélène Bokar ko o ye barika ye ala ka barika don a n'a la n'a ka fanga a n'a ka premier ministre ayiwa ani ne yɛrɛ mun fɔ n'o bɔra kabini a yera k'a fɔ coronavirus yera an ka jamana kɔnɔ yan mars kalo tile 25 san 2020 Haut Conseil islamique yɛrɛ ka ayiwa baara kɛra mun ye coronavirus yɛrɛ kɛlɛli yɛrɛ la n'a kunbɛnni aw ye mun k'a la
bon e be min famo conseil ka bara flolo kera mi yoro depuis jamana maka mesure ça au conseil président no chef sur nous mana dara e bible era ba kala mane na ga ga interview da yin yin ga question na si le gars ko bara mi na na le no asro ayan da fe jamana de sura masan wala ma ya fo k'a fɔ an ka Ala wele juma o juma ani selogati ni fardɔ bɛɛ lajɛlen na an ka Ala deli bana fiɲɛ bana min n'a ɲɛsinnen bɛ diɲɛ ma Ala b'an ka jamana kisi a tɔɔrɔ ma cogo min na kosɛbɛ jaati a tuma na tant que président de haut conseil islamique bon nin fɛnɛ décision b'ale bolo parce que mɔgɔ ma min faamu président c'est le première personne autorité morale de l'association a bɛ se ka association engagé fɛn bɛɛ lajɛlen na kosɛbɛ n'a ma statut sɔsɔ a bɛ se ka association engagé fɛn bɛɛ lajɛlen na après a bɛ compte rendu kɛ bureau ye o décision b'a bolo mais au conseil sigi ni sisan cɛ c'est-à-dire décision fɛn fɛn bɛ na ale yɛrɛ fɛn dɔ bɛ o y'ale ka o y'a ka pouvoir ye mais a b'a bila bureau ka tabali kan bureau bɛ ɲɔgɔn ɲininka o mana décision min ta c'est-à-dire bɛ tugu décision in kɔ o ye tiɲɛ ye mais ni a ye déclaration kɛ au conseil tɔgɔ la ko ka dugawu kɛ misiri caman bɛ yen kosɛbɛ minnu ye dugawu kɛ banako in na misiri kɔnɔna ka dugawu kɛ parce que au conseil ye diinɛ tɔn de ye diinɛ min na fo mɔgɔw ka nin faamu fɔlɔ diinɛ tɔn de don fɔlɔ a sigilen bɛ Ala ko de la a silamɛya tɔn de don a ɲɛsinnen bɛ Ala ko de ma a ka ko bɛɛ bɛ segin ka taa Ala de ma kosɛbɛ ni fɛn nana min lielen bɛ Ala la i bɛ segin Ala in de ma o ye tiɲɛ ye a ko bana min an ka Ala wele parce que silamɛ ka kɛlɛkɛ muru fɔlɔ bɔmu t'an bolo misili t'an bolo misili tigi bɔmu tigi maa min bɛ se nin bɛɛ la o ye Alahu ye jabaru jabaru masakɛ jabaru masa kosɛbɛ a ko k'an ka se k'o digi Ala ka jamana in kisi bana in tɔɔrɔ ma a n'a fitinɛ n'a masiba n'a kɔlɔlɔ ma ni misiri caman ye ni Ala wele kɛ dɔw y'a kɛ n'i taara seli misiri la sisan farda kɔfɛ dɔw bɛ istighfaru di maa o ma a y'a 100 kɛ dɔw bɛ la ilaha illallah 100 di maa o ma dɔw bɛ salatu 100 di maa o ma dɔw bɛ dugawu di k'a fɔ an ka dugawu kɛ dɔw ta ye alimami bɛ dugawu kɛ dɔw ta wajulukɛla bɛ dugawu kɛ n'a y'o fɛn kɛ a bɛ dugawu kɛ misiri bɛɛ bɛ nin kɛ farda bɛɛ la fo ka se bi ma hali bi a bɛ continuer a bɛ kɛ dɔw bɛ yasi bɔ dɔw bɛ yasi kɛ dɔw bɛ nasiw bɔ mun ye nasi bɔ la dɔw bɛ nasiw bɔ ka a bana ka fɔ ni fiɲɛ bana na fɛn min kan ka fɛ k'u ko n'a ye k'a min u ka danganiya n'u ka ala sira la u b'a la donc maa caman bɛ nin bɛɛ bɛ ka kɛ alisilamɛw fɛ a yɛrɛ ka Musa ye dɔ di ne ma kɔɲɔkɛ kɛ voilà Musa ye dara donc s'il vous plaît au conseil président ɲini fo ka kɔn bana na kosɛbɛ ka kɔ bana ɲini donc ale bi au conseil b'o mesure de ka k'a dɔn ni fiɲɛ bana in a ye diɲɛ maa minnu minɛ an ka jamana ninnu kan o kumana e ɲɛna vie bilen a bɛ ka maa ba kelen maa ba fila ba naani ba duuru fara jamana minnu na o tɛ adamaden komi an cogo di se min b'olu ye olu b'a ɲɛ de se min bɛ bɔ yan mun y'a nun différencier an ka danganiya Ala la parce que an kɔ n'a k'a faamu nin ye fɛn min ye an ka ko in di Ala ma an k'a di Ala ma dɛ dɔgɔtɔrɔ ko ye tiɲɛ ye dɛ fɛn fɛn bɛ fɔ chance ni développement ni fɛn bɛɛ a bɛɛ tiɲɛ dɛ mais mun bɛ nin bɛɛ sanfɛ Alahu an ka sigi Ala ma an kɔnna ka Ala wele de bila an ka ko ɲɛ kosɛbɛ i y'a ye ale bi coronavirus bɛ yan mɔgɔ bɛ ka fɛn fɛn fɔ a bɛ fɔ maa 200 bɛ yen maa 300 bɛ yen maa 100 ni kɔ kɛnɛyara maa 21 nin bɛɛ ye Ala bɛ k'an ka dugawu n'an ka sarakati bɔlenw de jaabi bana in kɔni nana mais bana kan ka kasara ni da ni fitinɛ min don an ka jamana kɔnɔ Ala barika la bana in m'o kɛ fɔlɔ wa n'Ala na kɛra sɔnna a tɛna kɛ k'an jigi dalen to Ala wele kan Ala k'a kɛ ten amina au conseil ye nin baara kɛ a faamuna baara filanan min au conseil y'o kɛ au conseil y'a faamu k'a fɔ au conseil ka rôle dɔw bɛ yen o y'a ka rôle de ye kosɛbɛ n'o ye président ye n'o ye Cheikh Ousmane Aidara ye a initiative bɔra Cheikh Ousmane Aidara de la k'a fɔ ale y'a faamu an ka au conseil yɛrɛ k'a lajɛ a ka caisse kɔnɔna la ka 5 millions ta ka matériel ni fɛnw san n'o ye sanitaire ye a ka di imama ma parce que imama fɛnɛ ye a bɛ au conseil kɔnɔ mais imama fɛnɛ bɛ misiri ko ɲɛw kalifalen b'ale la a ka di imama ma a k'a di misiriw la fɛn de don geste symbolique de don n'o tɛ n'i ye Bamakɔ yɛrɛ misiri lajɛ misiri 1000 ni kɔ de bɛ Bamakɔ misiri 1000 ni kɔ misiri 1000 kɔ yɔrɔ 5 millions matériel o tɛ foyi y'o misiri la mais k'a dɔn a bɔra diinɛmaw yɔrɔ a bɔra silamɛw yɔrɔ ka ɲɛmaw yɔrɔ k'a di ka silamɛ tɔn dɔ ma k'a di misiriw ma k'u k'a bila misiri la o kun ye min ye docteur ye mesure sanitaire ni fɛn minnu fɔ mɔgɔw k'a faamu a kan ka kɛ ka 5 millions don o matériel la n'o ye tɛgɛko minɛ ni
a gel na safinɛw ani k'a di misiriw ma pour que misiriw ka matarafa ka kunnafoni de n'a ye misiriw yɛrɛ caman bɛ olu y'u ka sanni n'u ka fɛnw kɛ Seydou Madani yɛrɛ ka misiri kunna ale yɛrɛ ka misiri la ale yɛrɛ miliyɔn 5 kɛ ka matériel ni fɛnw san a yɛrɛ ka propre la k'a d'a ka misiri n'a ka yɔrɔw ma o y'ale yɛrɛ ta ye mais o y'a ka volonté personnelle mais au conseil ka tɔn n'a ye miliyɔn 5 bɔ kesu la k'o kɛ k'a di ko k'a di imam ma k'a di misiriw ma o de b'a yira i la k'a fɔ sirifukɛ ye décision min ta au conseil décision min ta n'o ye misiriw kana datugu ko sirifukɛ yɛrɛ b'o décision kɔ a bɛ ka baara kɛ n'o conseil ka hakilila de ye a ka wale de b'o yira sirifu mun fɔ min ye awa mɛtiri kelen maa donu ni ɲɔgɔn cɛ misiri kɔnɔ yala awa hali bi misiriw la u bɛ ka kɛ misiri kɔnɔ wa bon i b'a dɔn o ye misiri i b'a dɔn vieux blé fo maaw k'a faamu gouvernement ka misiri jɔlen tɛ yan ayi o kɔni an ka nin fɔ dɛ an ka nin fɔ dɛ gouvernement ka misiri jɔlen tɛ yan faama ka misiri jɔlen tɛ yan wa gouvernement yɛrɛ jɔn tɛ ni Mali alisilamɛw voilà u jɔn tɛ ni Mali alisilamɛw u tɛ alimami sara u tɛ alimami sara u tɛ misiri entretien ni foyi sara parce que maaw bɛ ka fɛn dɔ don ɲɔgɔn na n'i ye Makan jamana lajɛ misiri ye état ta de ye u ka gouvernement ta de don u ka alimami n'u ka fɛnw état de b'a sara c'est des fonctionnaires n'i ye Maroc lajɛ alimami c'est des fonctionnaires état de b'a sara état de bɛ misiri entretien sara donc u k'a faamu ko kana ko da ɲɔgɔn ma a mɛnɛmɛnɛ cogo tɛ kelen ye n'i ye Iran lajɛ Iran fana ye silamɛ jamanaba ye misiri ye état ta de ye n'i ye olu ka juma lajɛ u ka discours spirituel juma o juma a bɛ bɔ ale bɛ discours la nation discours politique fɛn fɛn kɛ a b'a bɛɛ kɛ misiri de kɔnɔ juma donya de fɛ Allahu akbar bon olu ta fɛnɛ hakilila wɛrɛ b'olu ta in kɔrɔ an t'a n'a fɔ k'an b'o dɔn o ye olu ni diɲɛ kɔnɔ bi u ni maa wɛrɛw bɛ ɲɔgɔn na mɔgɔw ka n'u profiter nin fɛn fɛn ka taa kojugu k'u ka misiri kɔnɔna n'u ka fɛnw na olu ye mesures ta n'o kɛra mais jamanabaw bɛ yen minnu ma sɔn u ka misiri datugu comme Turki silamɛ jamanaba don a ye silamɛya mara san 600 ni kɔ diɲɛ silamɛya bɛɛ mara tun bɛ Turki de bolo a ye san 600 ni kɔ de k'a la donc n'i y'a ko da ɲɔgɔn ma ko dacogo de ko manamana cogo tɛ kelen ye jamana misiri kɔnɔ nka dɔw y'a faamu olu bɛ mɛtiri kelen bila mais dɔw y'a faamu olu t'a bila u bɛ saniya wale in kɛ u bɛ saniya wale in kɔni kɛ olu tɛ mɛtiri parce que a fɔra n'aw bɛ seli k'a fɔ a y'aw gɛrɛ ɲɔgɔn na o ye kira ka sunan de ye ko sitanɛ kana don yɔrɔ sɔrɔ ɲɔgɔn cɛ dɔw y'o min diya olu y'o jate n'i ye ko olu taara n'o sira de ye n'i nana bɔtɔkɔrɔ kɔni na i bɛ fɛn bɛɛ bila k'i ɲɛsin Ala ma ka ko segin Ala ma donc olu bɛ k'u ka baara kɛ n'o ye mais u bɛ mesures sanitaires la u bɛ Ala wele ni fɛnw kɛ nin fɛn bɛɛ la dɔgɔtɔrɔ tɛ ka sa wa u bɛ ka sa dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ bɛ ka sa olu minnu ye mesures sanitaires fɔ olu minɛ fɛn olu tɛ ka sa wa kosɛbɛ maaw sauvetɔ u tɛ ka sa wa u bɛ ka sa maaw y'a faamu ko in bɛ segin ka taa Ala de ma kosɛbɛ an ka ko in di Ala ma k'Ala wele an b'a jira radio voix de jeune lamɛnbaga cɛ muso denmisɛn maabakɔrɔ bɛɛ lajɛlen la minnu bɛ k'an lajɛ réseaux sociaux kan k'a fɔ an ni Mufa Hayidara Mugufa Hayidara de bɛ masala la sɔgɔmada in na Mugufa Hayidara n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye Mali yɛrɛ ka jamanakuntigi ye a ye awa fɛn fɔ jamana kɔnɔden ye o tuma coronavirus in kun k'a jira k'a fɔ ko miliyari 500 bɔɲanko o bɛna mobiliser awa ni nka o don awa coronavirus ye a da fɛ miliyari 100 hakilila awa ko bɛna di i y'a faamu den ɲini ka fandaw ma ko awa malo ani ɲɔ tulu dala dunu fɛ o tɔni ba 56 awa ko o bɛna di awa ma den fanda ma fandani kulekulew n'o bɔra yen min ye awa kuran ye awa ka alajɛ kalo 3 kɔnɔna na kuran ni ji awa TVA ka bi ka bɔ awa dɔw ta kan minnu ka musaka man bon kosɛbɛ fandani kulekulew awa maaw kɔni ɲɛ mɛn sira la dɔw kɔni ko awa balo min n'o ka kan ka don an kan o balo kɔni tɛ ka don an kan fɔlɔ o tuma a dun ko kɛmɛ cogo di aw minnu ye awa i k'a dɔn Haut Conseil islamique ye a jama ɲɛmaw ye yala nin ko in a b'a joona wa a b'a kalama wa kuma in fɔli yala maaw ma taa ka taa awa ne ko dɔw bɛ yen muso cɛ sabatɔ olu cɛw bɛ ka awa dɔw bɛ k'u sara na Haut Conseil yɛrɛ awa yala se kɛra an ma nin ko in na wa a bɛ mun kalama a la bon Bible y'a mɛn cogo min na télé la an bɛɛ y'a mɛn télé la ten jusqu'à ne bɛ ka kuma fɛ micro la wagati min na ne t'a kalama fiyewu ko gouvernement walima fɛ k'u ye Haut Conseil saisi k'a fɔ nin mesure t'a la ka Haut Conseil associé a baara la donc yɔrɔ an tɛna taa an yɛrɛ an tɛna parce que an ka ɲɛmaa b'an bolo ka baara cogo o y'a yira Ala ma di Haut Conseil ɲɛmaa kalifalen bɛ maa min na n'o ye Cheikh Ousmane Minaya Haidara ye
bonya be fɛn fɛn la a t'o ma ka wuli ka se ma kosɛbɛ ya ta an bɛ wuli ka se mɔgɔw ma yɔrɔw la olu kow bɛ yen o ni jamana bɛ fitinɛ ni gɛlɛya ni fɛn dɔw bɛ yen n'a bɛna jamana ma an bɛ wuli hali ni maa ma an seizo la an bɛ wuli ka sɔrɔ ma parce que an ye silamɛ ye ni degun ye jamana in sɔrɔ a bɛ hali silamɛw sɔrɔ an m'an da don caman na o ɲɔgɔnna caman kɛra jamana kɔnɔ mais nin ye mesure gouvernementale jamana kuntigi de bɔra k'a fɔ télé la ka d'a kan maaw degun a ko fɛnɛ k'a bɛ ko jamana maa o maa bɛ ni jɔyɔrɔ b'o la jamana in kɔnɔ a b'o sen o baara in na mesure a daminɛ zan fura caman cɛ ko conseil ma saisi de façon officielle foyi la fɔlɔ k'a fɔ ko o kɛra nin fɛn in na an tɛ fɛn kala ma la bi an tɛ fɛn kala parce que an ma saisi a la an y'a mɛn télé ni radio la cogo min na komi aw tɔw y'a mɛn cogo mais an ye min kɔni ye a ye a k'a bɛ miliyɔn 20 ni fɛn min di masque la an y'a ye sɔrɔ ne yɛrɛ o télé la komi ara ye cogo min na u y'o tilali daminɛ commune na dugudugu kɔni bɛ k'a associé o la o ɲininkali ni ɲininkali commerce nana ni maa dɔ hakɛ dɔ ye voilà minnu bɛ ka associé nin na mais minnu associé a la ni nin ɲininkali bɛ ka ɲininkali bɛ k'o de la o conseil tɛ fɛn kalama nin minnu bɛ ka parce que an ma saisi a la jamanakuntigi ma aw saisi a yɛrɛ ma wuli ka se jamanakuntigi ma k'a ɲininka na ka d'a kan n'i y'a jateminɛ Mali alisilamɛ fanda de ka ca fanda ni kule ouais bon e y'o min fɔ Mali alisilamɛ ye jumɛn 95% musulman tɛ jɔnni bɛ tiɲɛ yɛrɛ la min ni jamanadenw bɛ contact la permanemment kosɛbɛ k'a tɛmɛ diinɛ ɲɛmaa kan o tɛ yen alimamiw kɔfɛ maaw de bɛ seli a daminɛ fajiri fo su n'i ko ka message la jamana kɔnɔ kosɛbɛ n'i b'a tiɲɛ nɔfɛ dɛ sira jumɛn ka teli kosɛbɛ o de ye misiri kɔnɔna ye alisilamɛw awɔ la ilaha illallah muhammadu rasulullah socialement jɔn ni jamanadenw bɛ contact la kosɛbɛ ka tɛmɛ kɔrɔ o ye ɲɛmaaw de ye parce que su ni tile mɔgɔ ma yɛlɛma min i bɛ k'i min na degun fɛn fɛn n'a y'i sɔrɔ sigidalamaw kan sigidalamaw bɛ taa e de sɛgɛrɛ u bɛ ne de sɛgɛrɛ a kɛra i ni muso bɛ ɲɔgɔn na o a kɛra i ni den bɛ ɲɔgɔn na o a kɛra gɛlɛya b'i kan o caman bɛ ɲɛsin alimami ni fɛnw de ma parce que hali n'o y'a sɔrɔ ni nafolotigi bɛ k'i na n'a fantan bɛ siran ka da n'i sera alimami ma ko alimami ka s'a ma alimami bɛ s'a ma diinɛ bonya kɔsɔn o bɛ ko t'o fɛnɛ la jamana ye diinɛ jamana de ye an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ni maa min ko k'i b'a bolo i bɛ fɛn wɛrɛ de ɲini mais a tɛ sira sɔrɔ jamana ye diinɛ jamana de ye mɔgɔw bɛ diinɛ bonya ala ye diinɛ a ka diinɛ bonya ni silamɛya ye jamanadenw fɛnɛ y'a bonya kosɛbɛ ala de ye nin bonya in di ala ye fɛn min bonya ma se t'o la ala de y'a bonya di quoi ni jamana faamaw sera o conseil ma don min na k'a fɔ k'an ka jɔda min kɛ aw ye mesure minnu ta k'a fɔ conseil kan ka impliquer a la baara minnu kan ka k'a la an ka président ma 5 millions bɔ se ka kiti ni fɛnw san an ye faamaw kɔnɔ o la a ma faamaw kɔnɔ o la mais n'u y'an saisi a la k'a fɔ o conseil bɛ Mali région bɛɛ lajɛlen na n'a ka dimama bɛ Mali région bɛɛ lajɛlen na an ni dugutigiw ni fɛnw ka jɛ ka baara k'an to contrôle la ani préfet ni faamaw bɛɛ ka jɛ ka baara k'an to contrôle la mais fɛn min bonya ma da i kan bamananw tɛ ko wulu welelen bugɔ ka di o ye tiɲɛ nka kuma an ka yaasa an ka bɔ o yɔrɔnin kɔnɔ welekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Mali jamanakuntigi n'a ka gouvernement yɛrɛ ma u ye layidu min da ka d'a kan layidu ye ko gɛlɛn dɛ janko jamana ɲɛmaa ka layidu ayiwa o ye fajiri dafɛ layidu ye dɛ a kɛmɛ k'o layidu min da malidenw kɔni sigi bɛ ka o kɔnɔni kɛ taa tɛ ka bɔ sisi tɛ ka bɔ hali ni semakaw ma welekan jumɛn b'u bolo ka layidu ci welekan min b'an bolo an bɛ se k'a fɔ kuma fɔcogo sɔnɔgɔya la i b'a dɔn jamanakuntigi ye jamana ale bɛ fo sanfɛ kojugu a bɛ décision ta an k'o ma ko tɛgɛli voilà mais décision exécutive bɛ yen o ye gouvernement mɔgɔ ni fɛnw ye sumaya min n'ale décision ta baara kɛcogo ni fɛnw na bon a ka technicien ni maa wɛrɛw de tɛgɛ bɛ baara in na min bɛ ɲini u fɛ jamanakuntigi ye mesure minnu ta o k'u jija teliya la surtout an bɛ sunkalo min kɔnɔ u ye baloko min fɔ u ye kuranko min fɔ u k'u bɛ 100 milliards min di ani jiko bɛ 100 milliards min di fantanw ma u k'u jija teliya la nin wagati yɛrɛ la jamanaw mɔgɔ b'a la kosɛbɛ ka se ka a baara ka lawaleya ka bɛ se ka jamanaden fanba la sɔrɔ cogo min na minnu n'a ka kan comme u y'a fɔ jamana Mali bɛɛ tɛ a mesure talen ko minnu n'a ka kan k'u jija maa minnu fana bɛ bila baaraw la n'i ko fantanw fantani kulu a man ka taa ye k'a fɔ ko nin nafolo ni fɛn bɛ taa ye faama dɔw bolo wala o man kan dɛ o man kan dɛ n'u y'o kɛ ala b'u ɲininka dɛ munna jamanakuntigi y'a fɔ an ni sɔrɔ diyara n'a ye silamɛ bɛɛ lajɛlen ni sɔrɔ diya ye ko mɔgɔw k'a faamu jamana n'a bɛ gɛlɛya kɔnɔ fɛn dɔ bɛ olu ye sarakati jamana ma o ye tiɲɛ
i bɛ mesure dɔw ta sarakati yɛrɛ de don jamana ma kosɛbɛ i bɛ miliyari 100 min n'i b'a tila jamanadenw niyɔrɔ de don a dira État ma k'a ye nka a bɛ di fantan minnu ma n'a dira di cogo la walahi n kalila masala masa min ka bon n ka kali ma Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ n'o ye ko nabisi y'a sɔrɔ an bɛ insécurité ni basigibaliya dingɛ min kɔnɔ n'a sera fan dɔ ma kɛcogo la k'a f'u ye fɛnɛ nin dira aw ma an kana dugawu kɛ ni jamana kuntigi ma a ye dugawu kɛ jamana bɛ gɛlɛya Ala k'a bɔ a kɔnɔ Ala bɛ bɔ da jamana in ma se ka si ta la an dan b'o la mais k'u jija a ka se fantɔw ma a kan ka se cogo min na balo min fɛnɛ bɛ maa minnu ye kɔngɔtɔw ye a ka di kɔngɔtɔw ma n'a sera kɔngɔtɔw ma n'Ala na kɛra sɔnna jamana b'a ka lafiya sɔrɔ a b'a yɛrɛ sɔrɔ o kɔni an sigalen t'o la mais baara in k'a k'a kɛcogo la a ka k'a tilacogo la jamana kuntigi a ka institution min ta technicien min b'a baara la premier ministre n'a ka équipe ani gouvernement maa minnu tɛgɛ b'a la u k'u jija teliya la ka misiri waleya teliya la parce que fɛn dɔw bɛ yen gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ sɛgɛn bɛ jamana kɔnɔ jamanakuntigi n'a kumana u kana to jamanakuntigi bɛ kuma caman fɔ kuma ta ka kɛ kumaw bolo i b'a fɔ ni maa simple kumana o ma ɲi dɛ kosɛbɛ o ma ɲi dɛ jamanakuntigi b'a fɔ nka a tɛ waleya jamanakuntigi kumana k'a bɛ maa joli ni fɛn bila maa 1,440 ani 47 coronavirus ko in na Banjugu Dunbiya b'a la mais n ka kuma tɛ Banjugu Dunbiya dɔrɔn n y'o dɔn nka fiɲɛ ma wuli wala fiɲɛ mana bɛɛ bolo b'i kunna mais u k'u jija jamanakuntigi bɛ décision ta k'a ye bi o degré cɛ jamanakuntigi fɛ tile 20 ni kɔ ma exécuté o ma jamanakuntigi ka jamanakuntigiya mun na dɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ parce que maaw bɛ fɛn dɔ fɔ e bɛ se ka maa kɛ ɲɛmaa ye cogo di ka ɲɛmaa b'a bolo mais décision tɛ ɲɛmaa bolo a bɛ kuma fɔ nka a tɛ kɛ ɲɛmaa ka décision tɛ kɛ mais Elhaji Boubacar Keita k'a yɛrɛ ɲininka o kumana ale ye jamanakuntigi sugu jumɛn de ye ayiwa ne kɔni tɛ k'a kɛ ne e fɛn fɔ kɔnɔ a banna a mana se dugu ma e tɛ ŋɔnɔni tɛgɛ t'a la donc tɛ sen don foyi la a tɛ exécuté o tɛ tamasiyɛn ɲuman ye dɛ n'a fɔra autorité de l'État o fɔlɔfɔlɔ ye jamanakuntigi ka décision min n'a y'a fɔ verbalement a bɛ exécuté a la lettre o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la o yɔrɔnin bɛɛ la lajɛ décision dɔw bɛ a bɛ exécuté jamanakuntigi a bɛ tila k'a bila a la forme a ye jamana caman na jamanakuntigi bɛ décision min ta c'est des décisions politiques i b'a kɛ a bɛ tila ka administrativement a b'a régulariser k'a bila bɛn n'a mɔgɔ ye pour que jamanakuntigi ye fɛn min fɔ jamanadenw kana tigɛ jamanakuntigi dalakan na o bɛ dépend a ka baarakɛla n'a ka ministre n'a kɔmɔgɔ kelen kelen bɛɛ lajɛlen n'i sɔnna ka don gouvernement na hɔrɔnya ni silamɛ parce que an bɛ ka kuma hɔrɔnya ni silamɛya bɛ nin de fɔ ne sɔnna vieux k'a fɔ n bɛ baara kɛ ni e ye e k'i jija i ye serment min ta e k'o labato kalikan min ta i k'o labato o ye ka jamanakuntigi ka baaraw kɛ a kɛcogo la parce que jamanadenw de ye jamanakuntigi ta k'a bila k'a k'a mara a ka wagati kɔnɔna min n'a tɛ taa ni jamana sariya sɔsɔli ye min n'a tɛ na ni degun ye jamana ma parce que souvent politigi bɛ jamana sariya n'a justice sanfɛ k'a da des raisons de d'état kan jamana basigi ni jamana sécurité ni fɛn kama fɛn dɔw bɛ kɛ o ye jamana raison de d'état ye o bɛ sariya sanfɛ diɲɛ fan bɛɛ le pays le plus démocrate du monde a bɛ kɛ yen jango anw ma an minnu ye démocratie a bangera an minnu fɛ yen yɔrɔ sisan donc k'u jija mesure ninnu parce que maa bɛ k'u yɛrɛ ɲininka kuma bɛɛ an bɛ ɲininka a la mais jamanadugu a bɛ kasoladenw bila papier taara kasobon la ka maaw tɔgɔ k'a la a fɔra jamanakuntigi de kɛra signé ko dɔw bila dɔw ma bila jusqu'à président o tuma na jamanakuntigi ye jamanakuntigi de ye wa walima jamanakuntigi bɛ yen maa wɛrɛ de bɛ jamana bolo de bolo min ka di olu b'a kɛ jamanakuntigi ko ayiwa wari bɛna di fantan ni kulo ma fu la ani ji ni kura hali bi o tɛ ka kɛ o tuma jamanakuntigi de ye jamanakuntigi ye wa walima jamanakuntigi ye fila de ye ouais parce que nin yɔrɔ in na an bɛ min fɔ parce que ne bɛ kuma n'o bɛ kuma n tɛ kuma nin na n tɛ kuma ni au conseil dɔrɔn ye Elhaji Boubacar Keita ne campagne ka ye a kɛra ne yɛrɛ tun b'a kɛnɛ k'a fila bɛɛ i ye min kɛ maison de la presse la ani Carrefour des jeunes i ye min fɔ publiquement ko Ala ta kɔfɛ min jirali la i bɛ k'a ye président ye a don micro tun bɛ ne yɛrɛ bolo an tun bɛ se ka jɛni a don koyi u tun bɛ se k'an jɛni dɛ kuma caman fɔra ne yɛrɛ ma mais dɔrɔn jamanakuntigi i b'a ɲininka sisan n bɛ ka kuma fɛn na a sigi ni sisan jamanadugu ka dɔrɔmɛ 20 tɛ ne kɔnɔ an ma ɲɔgɔn yɛrɛ jamu k'a fɔ ka fɛn di ma n bɛ ka kuma a bɛ ni jan ni fɛnw bɛɛ la mɛ ka dɔrɔmɛ 20 tɛ kɔnɔ a t'i yɛrɛ wele personnellement a ma deli ka n wele fɛnɛ k'a fɔ n ye nin baara kɛ i ni baraji a ma kɛ ne yɛrɛ ye mais an y'a kɛ Ala kosɔn n'an ka diinɛ kosɔn an ka diinɛ danaya kosɔn parce que ne ye fɛn dɔ f'i ye sisan maa o maa y'an ka diinɛ bonya i mana kɛ maa o maa ye a b'i ka bonya segin i ma Elhaji Boubacar Keita ye diinɛ bonya a ye diinɛ maaw bonya a ye diinɛ bonya ka diinɛ gasi sigi o de y'a to an bɔra ka nin fɔ k'a da ka diinɛ bonya diinɛ gasi sigi mais an bɛ min ɲini a fɛ o kɛra mun kosɔn
k'a fɔ ko maa ɲɛnama don k'a ye di bɛɛ bonya jamana ye secteur ko de ye commerce bɛ fɛn caman bɛ yen peut-être secteur dɔw la a bɛ se ka kɛ président négatif dɔ ye mais diinɛmaw ka côté la a ye diinɛ bonya parce que an bɛ dɔ kalama politique la quoi politique ye maa min tɛgɛ b'a la don min na n'a y'i bonya k'i dɔn o y'i ka maa ye quoi a y'a diinɛmaw bonya ka di ala da misiri ma a ma sɔn ka misiri jamana caman ye misiri datugu munna a ma sɔn ka misiri la diinɛ bonya de segin a ma n'o tɛ siran tɛ o raison mais a ye diinɛ ka bonya de segin a ma ɔ maa min ye diinɛ ka bonya segin a ma o la fana an b'o tigi ka bonya segin o ma mais f'a ka hakili to a la ale ye jamanakuntigi ye décision minnu bɛ yen n'a y'olu ta de façon officielle a ka i jija k'o contrôler olu ka fantanw da walen mɛnna dɛ parce que vraiment o de ka ɲi n'a m'o kɛ tiɲɛ don ale ye jamanakuntigi ye tiɲɛ don démocratie ministre ni maa fɛn fɛn b'i ka baaradenteur ye i tɛ ingérer maa ka baara la i tɛ sen don maa ka baara la mais e ye jamanakuntigi de ye i bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ ni ye fɛn minnu fɔ k'a suivi walima ka mɔgɔ bila k'a suivi a exécuter à la lettre o ye jamanakuntigi ka baara ye dɛ. N'o tɛ hali n bɛ hakili jigin jamanakuntigi y'a fɔli min kɛ ko miliyari 6 ni kɔ ayiwa ko a jɛn'o kɔ o ka don ayiwa i y'a faamu ni ɲininka coronavirus a m'o fɔ fɔlɔ wa miliyari 6 ani miliyɔn 300 n ko o wari bɛɛ lajɛlen bɔra ministère de la santé de kun baara fɛn fɛn bɛ sen na sisan a bɛɛ bɛ ka bɔ santé de kun sécurité min bɛ sen na couvre-feu plus de 700 millions a bɛɛ bɛ ka bɔ santé de kun o tuma o k'a la faamu ko jamanakuntigi de ye si non jamanakuntigi ma si non parce que mɔgɔ ma fɛn min faamu jamanakuntigi ye jamana ɲɛmaa de ye ne m'a f'i ye sisan mun bɛ ka Boubacar Keïta sɛgɛn c'est à dire en réalité baara tacogo ye dɛ mais an ka farafin jamana de baara tɛ kɛ ten c'est à dire ale ye jamana président ye ala y'ale bonya premier ministre bɛ yen justice bɛ yen assemblée bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ yen mais nin bɛɛ sɔrɔdasiw bɛ yen mais nin bɛɛ ka ɲɛmaa bɛ tila ka segin ka taa ale ma il est le premier institution du Mali n t'a dɔn n'i y'a faamu premier magistrature premier chef suprême des armées nin bɛɛ bɛ segin ka taa ale titre gansanw tɛ o mais ale y'a to ne ale ye président premier ministre bɛ yen premier ministre fana ni ministre bɛ yen ministre i ka budget ni ka fɛn i ka département i taara baara dɔ b'i bolo jamanadenw ye i k'a kɛ premier ministre fana kan ka baara dɔw kɛ ale yɛrɛ bɛɛ n'i ka baara don bon ale ye nin yɔrɔnin min bɛ yen ni a bɛ k'o bonya t'u bolo a kan ka ale yɛrɛ kan ka kuma dɔw la walima k'a fɔ premier ministre ye tiɲɛ don ministre ka autonomie b'u bolo tiɲɛ don e yɛrɛ premier ministre ka autonomie b'i bolo mais ne de ye président ye ni fɛn fɛn bɛ yen n'o ye fɛn min fɔ i ɲɛ don a la n'o min ka baara ma k'a kɛcogo la compte rendu kɛ n'o kan ka mesure ta m'o mesure ta mais ni y'u t'u bolo k'u ka baara kɛ c'est à dire e tɛ maa wajibiya i t'u bɛ mais n'u ka baara ma ɲɛ n'u ka baara ma ɲɛ l'heure du bilan n'o min kan ka falen i b'o falen o la tiɲɛni bɛ caya kosɛbɛ donc a kana jamana ye fɛn dɔ ye n'i ye kuma dɔ fɔ kuma kɔnɔ sisan n ko raison d'état n ko bɛ jamana sariya sanfɛ ministre i b'olu bila u bɛ fɛn dɔw kɛ mais ni situation dɔw nana i bɛ ko s'olu nɔfɛ donc nin yɔrɔ ninnu na vraiment a k'a lajɛ fɛn bɛɛ parce que ni mana in banna 2023 jɔn bɛ ɲininka a yɛrɛ Boubacar Keïta de bɛ ɲininka ka bila na parce que jamanadenw ye danaya d'ale de kan an b'ale de dɔn dɛ a bɛ maa fɛn fɛn ta olu y'ale ka baarakɛlaw de kosɛbɛ donc f'a k'i jija jamanadenw ka danaya min dalen b'a kan a k'i jija danaya minɛn tɛ fa fiyewu f'a ka baara kɛ ni jamanadenw ka hakilila n'u ka fɛnw ye parce que u bɛna ale de ɲininka lors de la fin du mandat o kun b'a dɛ faamuna ayiwa mun fɔ Hayidara n'Ala sɔnna a ma yaasa ka nin ko tɔ walawala nin sigiyɔrɔ kelen n'o walawala bi nka jamanakuntigi yɛrɛ ye layidu min di wariw bloqué bɛ yɔrɔ jumɛn ayiwa n'Ala sɔnna a ma maaw bɛna sɔrɔ n ka page ka bin n bɛna walawala ayiwa gɛlɛya jumɛnw de bɛ coronavirus yɛrɛ la bi blocage bɛ yɔrɔ jumɛn ayiwa o tuma a wariw bɛ minɛ mun bɛ ka kɛ o tuma n bɛna bɔ n ka page ka bin tiɲɛ yɛrɛ ye min ye dɛ wala tiɲɛ yɛrɛ ye min ka d'a kan lahara i bɛ kuma o kuma fɔ ayiwa n'i kɛra kunnafonidila ye mun fɔ i bɛ ɲininka lahara i jija i bɛ fɛn o fɛn fɔ a ka kɛ tiɲɛ hali ni kiri ni wɔyɔ kɔni bɛ bɔ a la ayiwa a na fɔ nin kɔni ye tiɲɛ a bɛ laban tiɲɛ ma dɛ o tuma n'a ma ɲɛ ayiwa ko bɛ nin cogo la fo ko in bloqué ka bɔ de min fɔra n'a ma kɛ ni jamanakuntigi bɛɛ n'i ka baara tɛ wa e yɛrɛ y'a fɔ sisan ko conseil islamique e yɛrɛ mun fɔ en personne i bɔra i golo la ayiwa ka tiɲɛ fɔ sisan jamanakuntigi anw fana minnu ka baara ye kunnafoni di n'a bloqué don
mun b'a to jamana kɔnɔdenw bɛ lafiya o fana y'an ka baara ye ɔ n'o bɔra yen mun fɔ ɲininkali wɛrɛ min bɛ n bolo o ye ayiwa marisikalo tile 25 tɛmɛnen na fanga sinama tɔnkulu ɲɛmaa n'o ye Sumala Sise honorable a yɛrɛ kɛra ayiwa député tako kelen ni k'a to maa Bamanju bolo y'a faamuya ayiwa o tuma Haut Conseil islamique dun ka dɛmɛ kɛra jumɛn ye ka ɲɛsin ayiwa Sumala Sise ma wala vieux min fo kosɛbɛ ni ɲininkali in na parce que fɛn min ye Haut Conseil Sumala Sise sɔrɔ nin kan ka maliden bɛɛ lajɛlen fujun kosɛbɛ an ka tiɲɛ yɛrɛ la nin kan ka maliden bɛɛ lajɛlen fujun parce que mɔgɔw ma fɛn dɔ de faamu Sumala Sise bi jɔyɔrɔ min b'a bolo malidenw ka danaya de jɔyɔrɔ in s'a bolo kosɛbɛ o de dɛ parce que ni fɛn kuma nana anw ma awɔ i bɛ tiɲɛ fɔ o de ka fisa ayi ma mun fɔ dɔ bɛ n'i ka tiɲɛ fɔ de voilà Sumala Sise ni élection présidentielle saba minnu kɛra Sumala Sise taara deuxième na 2002 an tilakara troisième de ye walima deuxième de 2002 2017 a ma kɛ candidat ye 2012 2013 a kɛra deuxième ye a kɛra siɲɛ saba a taara deuxième tour la donc o ye ka kuma nɔgɔya n'i y'o ye maa o maa la jamanaden ka danaya dɔ de b'a kan donc o tɛ maalankolon ye jamana kɔnɔ maa simple tɛ jamana kɔnɔ maa gansan tɛ jamana kɔnɔ n'o tigi minɛna o ye jamanaden bɛɛ lajɛlen kun ka ko de ye o kan ka k'u bɛɛ hamina ko de ye Sumala kun man ka minɛ yɛrɛ fɛnɛ ni minɛcogo fɛnɛ la an ka tiɲɛ fɔ tiɲɛ yɛrɛ la Sumala man ka minɛ ni minɛcogo fɛnɛ la mais a minɛcogo min na an b'a faamu parce que a minɛla wolodugu de la n'o ye ɲafuge ye administration tɛ yen n bɛna ale ɲɛ bani administration ko ye fɛn dɔ maa baraju binna yɔrɔ o yɔrɔ i ni bɛ yen de i ni bɛ yen administration to o ye kuma wɛrɛ ye quoi ça fait a bɛ komi Mali dɔ don quoi Mali dɔ don a minɛna yɔrɔ min na Mali dɔ don Mali dɔ don et puis a baraju bin yɔrɔ don a bange yɔrɔ de don misali n'a fɔra faso Mali t'an bɛɛ faso ye mais faso yɛrɛ ye bangera yɔrɔ min na i n'a fɔ e ta ye Sinzani voilà donc i ni juru maa bɛɛ wolo yɔrɔ kanu b'i la fo n'i kɛra maalankolon ye hali duma ka di ne yɛrɛ voilà e yɛrɛ bɛ taa duma i bɛ taa mɔli i bɛ taa fɛn caman na parce que o ye mun ye i bange yɔrɔ mana kɛ hali n'a kɛra bugu fiyɛ ye o de ka di i ye i bɛ taa yen de maa ma bana a bange yɔrɔ la k'i kɔ don a bange yɔrɔ la ka na se ka la maalankolon don 100% mais n'a taara yen tiɲɛ don politique ko y'a se yen mais a bange yɔrɔ don a taara yen ni tɔɔrɔ in y'a sɔrɔ yen a n'a furumuso kun bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Asan Tarawele an yɛrɛ balimamuso don ne yɛrɛ b'ale dɔn kosɛbɛ k'a da bɔ yɔrɔ kan a bɔ yɔrɔ a fa n'o ye Gansiri Tarawele ye n'o ye Dusolo balimakɛ ye Gansiri Tarawele kun sigilen bɛ Dakar nafolotigi don depuis an faw na an mɔkɛ minnu n'u bɛ taa jago la Sénégali olu ma sababu u kun bɛ jigin u kan n'o ye Layi Gansiri Tarawele n'o ye Yamadu Ture ye n'o ye Musa Kone ye i b'a dɔn yɔrɔ m'a dɔn ne yɛrɛ ye Dakar damadɔ kɛ ne yɛrɛ jiginna Musa Kone kan n taara ale ka so ni Gansiri ka so ma jan n taara cɛkɔrɔba in fo an b'a dɔn u ye Mali caman bisimila Dakar ye parce que ale fa n'o ye Gansiri Tarawele ni ye maa min fɔ olu kɛra Malien nafolotigi fɔlɔ minnu sigila Dakar n'u ye nafolo sɔrɔ yen dunan caman kun bɛ bɔ n'i taara Sénégali i bɛ jigin olu kan yen i b'i ladon i b'i ka feere kɛ i b'i ka wari ni nakuma sera u b'i ka wari ni fɛn d'u ma donc ni Asan Tarawele bɔra o Gansiri Tarawele la olu n'an faw jɛra El Hadji Cheikh Umaru Tali kunbɛ voilà olu n'an faw jɛra parce que ne b'a ta voilà olu n'an faw El Hadji Umaru Tali jiginna u n'an faw fana jɛra k'a da nin yɔrɔ nin sira ninnu fɛnw kan u ye Malien caman ladon ne bɛ ala Asan yɛrɛ t'a dɔn ko ne bɛ nin dɔn ale la ayi t'a dɔn i kɔni b'a dɔn i komi dɔn voilà ala yɛrɛ t'a dɔn ne bɛ nin dɔn ale la a nin dɔn ale la o den mɔgɔ ɲɛnama de don Sumala ne b'a dɔn n y'a dɔn politique sira fɛ mais ka maa ka du dɔn furumuso min kɔni b'a kun n y'a dɔn o bɔra du ɲɛnama la n y'a dɔn o mansaw ye mansa ɲɛnamaw ye a ye acte min kɛ voilà a ka da o yɛrɛ kan den na fo n cɛ ka na o ye bɔyɔrɔ in de ye bɔyɔrɔ don o ye bɔyɔrɔ in de ye hali ni y'a sɔrɔ a nana parce que maa o maa bangera na i b'a ye i fa bɛ dunanw lajigin a bɛ maa wɛrɛw lajigin u bɛ tile 3 tile 4 u bɛ dumuni k'aw ka so mais maa o maa mɔn'o la i bɛ adamadenya si dɔn i b'a si dɔn
n'o furula mɔgɔ ma o b'a dɔn Ala kan ka traiter cogo min na Ala man ka traiter cogo min na o b'o dɔn donc a muso kɔsɔn Ala da muso kɔsɔn ne dan b'a la a muso bɔrɔ kɔsɔn ani muso yɛrɛ ye ɲumanya fa ye ɲumanya minnu kɛ n tɛ muso dɔn kosɛbɛ mais a bɔra maa min na m'olu ko maa bɔrɔ b'i ka batigɛ sara nɔgɔya o kɔsɔn n dan b'a la Ala bɛ Sumala bɔ Ala ka bɔ muso ye maa dɔn olu ye ɲumanya minnu kɛ walidenw ye ka walidenw ladon Dakari ka mɔgɔw ka nafolo lakana politikimaw ŋaniya ko tɛ dɛ ka mɔgɔw ka nafolo lakana Dakari n bɛna ne b'a nin a masaw ye olu minnu kɛ ne b'a dɔn Ala ye Sumala garisɛgɛ ni furumuso ɲuman de ye o kosɔn Ala bɛ bɔ da di Sumala n dan b'o la o sira kɔni tɛ na fiyɛ n dan b'o la mais au conseil ye mun kɛ Sumala minɛlen Sumala ka mɔgɔw sera au conseil président ma n'o ye Cheikh Sumala Madani Aidara a ka so o sera a ma ka taa ɲɛfɔ a ye ne yɛrɛ Sidikɛ wele a don y'a sɔrɔ o ni Sumala ka mɔgɔw bɛ yen kosɛbɛ Sumala ka maa dɔ bɛ n'o Usmane Dawɛrɛ y'a fɔ ne k'u ka délégation taara Sidikɛ fɛ n b'a dɔn n ko m'a kalama o conseil ye déclaration fɛnɛ kɛ o ye conseil bureau national ka bila ka taa télé la ka nisɔngoya yira a minɛli in na k'a fɔ gouvernement ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ Sumala bɛ se ka bila cogo min na o conseil yɛrɛ bureau national y'o kɛ an ka secrétaire n'o jamumisɛnninw o papier dilan k'a bila ka taa waati min na kosɛbɛ président yɛrɛ ye mun fɔ parce que baara o baara bɛɛ n'i ka baara cogo don a kumana faamaw fɛ a ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ Sumala bɛ se ka bila cogo min na a kan ka ci min fɔ jamanakuntigi a y'a fɔ a ye mais a ko ale dan bɛ fɛn min na parce que aw nana ale fɛ ale diinɛ ɲɛmaa de ye kosɛbɛ n bɛ se ka fɛn min kɛ o ye n bɛ se k'Ala wele Sumala ye ka kɔlɔsi ta k'Ala dili a bɛ dugu min kɔnɔ a bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ Ala ka ɲuman bɔ ka se k'a ka denbaya ma Sidikɛ dan b'o la ne yɛrɛ mun fɔ fɛnɛ n dan b'o de la n dan bɛ fɛn fɛn lajɛlen na ko n'a nana ko in sigi Ala ma bani a bɛ maa minnu bolo o dusukun bɛ jɔn bolo dɛ Ala maa minnu y'a minɛ u dusukun hali ni maafalaw don dɔw b'a fɔ k'u ni sitanɛ bɛ ɲɔgɔn bolo mais sitanɛ yɛrɛ tigi ye jɔn ye Ala tɛ wa Ala do kɛ an ka Ala wele hakili ɲumanw ka hakili ɲuman sɔrɔ ka Sumala lasegin ka na ka denbaya la n'Ala na kɛra sɔnna Sumala bɛ segin ka na ka denbaya la o conseil président ye Sidikɛ yɛrɛ a ye min kɛ wajibi a yɛrɛ kan équipe b'a bolo ne b'o kalama bon o man ka fɔ ne na mais ne ye ɲininka b'a fɔ parce que fɛn dɔw la fo mɔgɔw k'a faamu bɛɛ n'i ka taa cogo don maa dɔ bɛ a kɛ kuma média la maa dɔ bɛ a k'a fɔ média ni fɛnw na n'i y'a ɲininka i sera a ma a damɛ min na o ye an ka Ala wele a ye équipe bila o bɛ ka Ala wele kɛ Ala ka Sumala ɲuman bɔ de ye ani Ala cɛmancɛ la o de kaɲi Sumala ma o de bɛ nɔbɔ Sumala la parce que contact si t'ale ni jadisi ni mɔgɔ cɛ k'a bɛ se ka taa démarche kɛ ko minnu b'a bɔ parce que a sira t'a bolo fɛn min sira t'i bolo n'i se k'o kɛ mais mun sira b'i bolo n'o bɛ laban n'o ye tiɲɛ ye o ye Alahu weleli Jabaru masa ka o deli Ala ka Sumala ɲuman bɔ a bɛ k'o kɛ ne yɛrɛ mun fɔ a b'o sariya commission sigi Ala wele kama voilà mɔgɔw b'a bolo n bɛ ka Ala wele Ala wele a bɛ Ala wele kɛ cogo min na jamana basigi la cogo min na n'i ko jamana ka basigi i ye Sumala fɔ parce que jamana fanga ni opposition voilà jamana opposition chef de file opposition don a minɛli kana kɛ fitinɛ wɛrɛ jamana ma Sumala ka bɔ k'a ka denbaya sɔrɔ an bɛ jamana basigi nɔfɛ ka Ala wele Ala ka ɲuman bɔ k'a sa ka denbaya ma ne yɛrɛ mun fɔ Aidara ni Ala ye ma seere an seli o seli ani wagati dɔw b'an bolo an ka Alabato wagatiw la an bɛ dugawu k'a ye dugawu tɛ dɔwɛrɛ ye k'a da ka jamanaden de don k'a da kan a ya anw yɛrɛ bonya fɔlɔ yan'an ka se o conseil la dɛ parce que n'i y'anw ka ɲɛmaa bonya y'anw bonya o ye tiɲɛ ye jamana ko caman bɛ anw da dun débat bɛ gouvernement leadership di Mali la Sidikɛ ka wele ma se kuma si Sumala ma taa chef de file opposition a b'a fɔ ko n kɔrɔ n burankɛ parce que Sumala Cheikh Sumala Mayira muso naaninan Yafuke ka a b'a fɔ ne yɛrɛ bɛ wuli ka s'i ma bonya de don a mana fɛn fɛn fɔ an ye gɛlɛya o gɛlɛya nana a ko Sidikɛ nin ma ɲi mais comme aw ye diinɛ ɲɛmaaw ye n'aw ye nin fɔ an bɛ tugu aw ta kɔ mais a ma ɲi dɛ Sumala Sise o kɛ Modibo Sidibé o kɛ jamana politicien caman ye nin kɛ u ye n'u ye bonya kɛ Sidikɛ u y'a kɛ groupement u y'a kan anw ye an ka nin bonyamasegin kɛ Sumala ma a bɛ tɔɔrɔ min na an b'a ka tɔɔrɔ partagé an bɛ min ni jamana faamaw fɛ an bɛ min ni jamana faamaw fɛ Sumala Sise ka bɔli kan ka kɛ prioritaire de ye jamana faamaw bolo parce que bi Sumala Sise don sini jɔn don maa t'o dɔn fɛn min ye Sumala Sise sɔrɔ a bɛ se ka majorité maa bɛɛ lajɛlen sɔrɔ dɛ n ko majorité candidat tun minɛna fɔlɔ de n ko de fɔlɔ minɛna o de tilala ka o minɛna
o kilala ka sɔrɔ o de kɔfɛ Sumala fana minɛna voilà bon ŋa parce que Sumala ye jɔyɔrɔw ni bonya cogo la Sumala bɛ jɔyɔrɔ min na jamana kɔnɔ min minɛna yɛrɛ ko ten ko jɛgɛba don voilà jɛgɛba min don mais o ka da la min ye Sumala sɔrɔ a bɛ se ka jɛgɛ belebeleba wɛrɛ sɔrɔ min tɛ Sumala wɛrɛ ye dɛ parce que Ala k'an kisi o ma jamana in kɔnɔ a bɛ se ka kɛ Mali yɛrɛ fɛn dɔw bɛ yen fɛnɛ Sumala ka minɛli fɛnɛ Ala k'an kisi Ala bɛ ka faamuya i b'a dɔn Mali ka di sinon Sumala minɛli bɛ se ka kɛ a bɛ se ka fitinɛ nati jamana dɔw la mais Maliyɛnw ye silamɛ jamana de don Maliyɛnw bɛ ko to da la u dan bɛ Ala ko la u tora Ala min kɔ wa u tora Ala min kɔ ani mesure minnu d'a ma sisan ani mesure minnu talen bɛ ani mesure minnu talen bɛ ani Ala wele min bɛ ka kɛ n'Ala na kɛra sɔnna Sumala Sise ɲuman bɛ bɔ k'a s'a ka denbaya ma k'a s'a furumuso ɲuman n'a denw ma a n'a furumuso bɔra min kɛ fana an y'olu mɛn an bɛ Ala de deli a ŋaniya yɛrɛ kosɔn a n'a ka furu ɲɔgɔn fɛ a n'a bɔra maa minnu na olu ka ɲumanya kosɔn o de y'a to vieux la i m'a fɔ a bɛ fɔ ɲumanya ka di. Ne bɛ ka kuma gansiri ka kuma kadi waati sera waati sera ne kɔni ne bɛ kuma min fɔ n y'a fa ka kuma min fɔ o ye san 40 san 50 ko de n'i y'a kuma bɔlen bi a ye ɲumanya de kɛ an bɛ Ala deli vieux bilen i y'a fɔ dɔrɔn waati sera Mali an ka ɲini Alahu Taala fɛ Mali bɛ situation min kɔnɔ nin tɛ maa si sago ye an ka an ŋaniya kɛ kelen ye Ala k'an ka jamana bɔ Ala k'an ka jamana basigi hakili sigi ni basigi Ala ka d'an ka jamana ma Ala ka barika don Mali la Ala ka barika don Mali ka baaraw la Ala ka Mali kolo suma hɛrɛ ni nafa min na Ala y'o kanu n'a ka jɔnw ye Ala k'a suru Mali kan kisi ni tanga min bɛ a y'a ka jɔn minnu kisi a ye Nabila Ayuba kisi ka bɔ ka bana jugu tɔɔrɔ ma Ala ka Maliyɛn kelen kelen bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ kɔnɔnafirisi bana in tɔɔrɔ ma a kɛra ma sallallahu Muhamadu Mufa an bɛ fɔ k'i wale ɲuman dɔn i filɛ sigiyɔrɔ min na sisan min ye Banankabugu alimami danga ye n'o ye Sɛgɛnɛ Jawara ye ale tun bɛ nin sigiyɔrɔ kelen groupement leadership di Mali mamuru don an jɛɲɔgɔn don ale yɛrɛ ye groupement ka maa minnu bɛ diinɛ ko kunna o ɲɛmaa dɔ don an b'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn